जतना काले काले खाए जतना स्वभाव समील लायना रंग सच्चे खजाने का हक है मारे की शिक्षा आई की शिक्षा ini 6 তারিখ ডিসেম্বর সদর উত্তর বিভাগীয় কমিটি আইন পিটি নেঙ্গই ফাইনাল 10 তারিখ ডিসেম্বর সোমবারनि सालो जों सदर उत्तर त्रिपुरा हास्टेनि लगिओ जों चिनि म खवाइ चमनिओ लामा कासुजाकनाय 12 घन्टानि बागै आबुनि बागै जों तिनि सारा सिमना ताइ यांगो बुटजंनगर वाखिनगर सारा आटा एलाकानो जों गुरिउ दङ जों तिनि बेलायखेनो तंथका चिनि जनगण रक चिनि त्रिपुरा सादफारक म एनआरसी ताइ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न बातिल खायनायनि बागै जोंनो गोबां मानस सुबासुरिखा बनो जों हामबाय रिबो कुरपाया बनि बागै जों ताइबो कबगो चिनि बुसकांनि चिनि म चबानो बुसकांनि 10 तारिख लामा कासुमानि पान्दा चबानो जेन जों सक्सेस खालामना बागै जों जत्रनो कबगो ताइ सारा त्रिपुरानि निनि बरमरानि खामतिं रेल ताइ लामा कासुमानि आबुनि लगे लगे यांगो आम्बासा रायपासो लामा कासुमानो सक्सेस खायना बागै त्रिपुरा सा दफानो जत्रनो सुबासुरि बायना बागै कबगैनो आनि कपायके हामबाय Yorma zat tololo kabilingmeni beresin kabay kubay koyduğu. Hayır, amta yeta hokay mukufso. Norma sini ayın kujita iskidwa mota ayın. Alamaka. Apa anda sanjatani onora korban zat tololo.
NRCC ni matai singo marona NRCC ni matai singo marona Hasta wakam khasa khasa tabona Hasta wakam khasa khasa tabona Ese par que venimos a tomar Ese par que venimos a tomar We are the ocean We are the ocean NRCC ni matai singo marona NRCC ni matai singo marona সত্যপাল সিং এমপি বখরাই এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাখা 7 তারিখ অক্টোবর যখন দিল্লি এনআরসি নই যখন সাপ্রম শাখা মত দুইটা এনআরসি চালু খাইলি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বাতিল খাইলি ব শাখা নাই ব শাখা এনআরসি নখাই আসাম পাইছে ত্রিপুরা খাই নাই কিন্তু মত সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট খাই বড় চুপচাপ হয়ে পাস খাই নাই মনে ভাবেন তিনি উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছাত্র সংগঠন উত্তর পূর্বাঞ্চলে যারা রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টির এমপি ও শাখা নাইলে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে ছেড়ে দিন আগে নতুন একটা দেশ গঠন করব 7টা রাজ্যকে নিয়ে আমরা নতুন একটা রাজ্য গঠন করব দেশ গঠন করব না ভারতের চিন্তায় টংলিয়া অজাগাও থান সবিতা খাজানি তা করতে বুকুছন মনে ভাবেন जों दिनै नांगाय थैनाय नांगाय जों थांनाय दङ जों मत सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल जों पास खालाया बने बागै जों जतनखाने आपिल जों यां सदर रेंगैनाय हेजामारा जों नगौ 2017 आइपिएफ खामतिङो सिमि थुपसा गुथुंनाय दंखा किन्तु ताइ पुरा लामा बन्द खुंलिया जन खुला बने बागै जों आम्बासा ते आइङो बोलायो जों आरो जों कासुनाय रेल बा आम्बासाबा कासुनाय yang खामतिङो कासुनाय yang जों yang खय समनि आइन सिनातिगो पारमाया जात एकदम करखायनि खय पर्यन्त चिनि बरफ दंनाय बरफ परिवर्तन नायखा परिवर्तन मानखा परिवर्तननि परे बरफ तिनि अभिशाप मानि दङ जे परिवर्तन 2018 साल और बीजेपी এবং आईपीएफ টি সরকার ফাইবানি যে আশা আকাঙ্ক্ষা তিনি ফাইবানি তিনি আবো ইমান সাউই থাকা তিনি খাজানি তা করতে বলছেন চিন্তা মাসা তো মানে প্রথম বিধানসভা অধিবেশন ত্রিপুরা লেননি যে সেখানে বিল পিছালাই নেই নর খানা খানা কা নর নুরা নুকা না পত্রিকাটা কাকা না রেডিওটা শাখা না কোন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াটা কাকা তার জোড়া চারবার সুখা বহুবার মন্ত্রিসভা সুখা খাইজাগলিয়া এনসি রেফরমান আসুকরি ওই বিপ্লব দেবছৌ ত্রিপুরা রাজ্যে আর আলাদা রাজ্য দরকার নাই এখন উন্নয়ন হলে সব কিছু হয়ে যাবে তাম উন্নয়ন নাই তাম উন্নয়ন খাই নাই তোমরা তাম উন্নয়ন খাই নাই তোম চিং দুগো ত্রিপুরা প্রথম শাখা ঘরে ঘরে রোজগার নগর চাকরি তাম খাইকে থাকবো নরংনি এলাকানি চিনি মন্ত্রী হিন্দাঙ্গাই গত বিজেপির স্পোর্টস পার্সন মন্ত্রী সভানি বসারিকা নয়া নিয়োগ নীতি নিও এমপ্লয়মেন্ট তখন কমিটি খাইজাকা পলিসি খাইজাকা